حضوری مهمانی گرامی همش رو شما دیدیم با رقابت‌های دولتی و اینا رقابت‌ها آغاز می‌کنند. And now we are having the international referee. The referee Tatami One from Uzbekistan, Ahajon Ruziboy. The referee Tatami Two from Kuwait, Khalil Alenzi. The referee Tatami Three from Uzbekistan, Bakhtiyor Nizambergen. Война рақобатҳоро табиякум вазни 60 килограмм даври аввал миёни мардон ҷудокор бозоги сафед аз ҷумлаи Тоҷикистон Қизил Қизилов, ҷудокор бозоги кабуд аз ҷумлаи Тоҷикистон Муҳаммадамин Сафаров. дар татами ду вазни 66 килограмм даври аввал миёни мардон ҷудокор бозоги сафед аз ҷумлаи Қозоқистон Мансур Хайрҷонов ва ҷудокор бозоги кабуд аз ҷумлаи Тоҷикистон Меҳроб Талбатзода. дар татами сеюм вазни 73 килограмм миёни мардон ҷудокор бо ҷудоги сафед аз ҷумлаи Тоҷикистон Рамзиян Давлатов ва ҷудокор бо ҷудоги кабуд аз ҷумлаи Қозоқистон Ертай Шавкатпай. дар татами ғолиб аз ҷумлаи Тоҷикистон Муҳаммадамин Сафаров. رقابت نوبتی در tatami یک وزن 60 کیلوگرم دور اول جودوکار بزرگی سفید از جمهوری تاجیکستان محمدجان غویبزاده و جودوکار بزرگی کبود از جمهوری تاجیکستان نعمتالله احمدov.
Tatami ise g'olib ajro'y Tojikiston Ramziyor Davlatov. Raqobati navbati dar tatami ise judokor va o'zlari kabod ajro'y Tojikiston Azizbek Azizzoda va g'alaba ba Azizbek Damishevand Hasanbek raqibasi ishtirokida qoldirdi. Raqobati navbati dar tatami yak vazni 60 kg davri avval judokor Mojnogi Safed az Jumhuriyat Tojikiston Sunatullo Abdujabborzoda va judokor Mojnogi Kabod az Jumhuriyat Tojikiston Nasriddin Shukrulloyev. Dar tatami du davri avval vazni 60 kg judokor Mojnogi Safed az Jumhuriyat Tojikiston Abdulvojib Nasrullozoda va judokor Mojnogi Kabod az Jumhuriyat Tojikiston Ibrohim Abdurahmonov. Dar tatami ise davri yakun vazni 70 kg judokor Mojnogi Safed az Jumhuriyat Tojikiston Islomiddin Shomahmadov va judokor Mojnogi Kabod az Jumhuriyat O'zbekiston Rusman Saparbayev. Tatami g'olib az Jumhuriyat Tojikiston Abdulvojib Nasrullozoda. Raqobati navbati dar tatami duyom davri avval vazni 60 kg judokor Mojnogi Safed az Jumhuriyat Tojikiston Muhammad Rasul Rajabzoda va judokor Mojnogi Kabod az Jumhuriyat Tojikiston Muhammad Rahmonov.
Tatami 3 volleyball jumri Uzbekistan Uruzmat Samarubay. Raqobatning navbatdagi tatami seyum vazni 70 kg davri avval judokor bo judogi safed az jumri Tojikiston Omarjon Nozimzoda va judokor bo judogi kabud az jumri Tojikiston Ilhomjon Kultayev. Dar tatami yang volleyball az jumri Tojikiston Sunatulloh Abdujaborzoda. Raqobatning navbatdagi tatami yakun vazni 60 kg davri avval judokor bo judogi kabud az jumri Qozog'iston Bekbolad Jumakesh va g'alaba ba Bekbolad o'ynashadi. Asabiy raqibas در این مجموعه اشتراک ورزیدن. رقابت نوبتی در تن یکم وزن 60 کیلوگرم دوره اول جودوکور با جدوگی سفید از جمهوری تاجیکستان سهراب نورون و جودوکور با جدوگی کبود از جمهوری تاجیکستان باباجان قدیرov. در تمی دو غالب از تاجیکستان محمد رسول رجبزاده. رقابت نوبتی در تمی دوم وزن 66 کیلوگرم دوره اول جودوکور با جدوگی سفید از تاجیکستان یونس گدایев و جودوکور با جدوگی کبود از جمهوری قزاقستان بکداولت کابدشев.
Tatami se volejbal Cumhuriyet Tojikiston. Omarjon Nozim va raqobat navbati dar tatami seyum vazni 73 kilogramm davri avval judokor bo judogi safed az Cumhuriyet Tojikiston Xudoynazar Abdulmanatov va judokor bo judogi kabul az Cumhuriyet Qozog'iston Muhammad Berek. Tatamisi kumaki doktoron. Tatamisi kumaki doktoron. Tatamisi volejbal Cumhuriyet Qozog'iston Bakdavlet Kapdeshev. Raqobati navbati dar tatami seyum dar vazn 73 kilogramm davri avval judokor bo judogi safed az Cumhuriyet Tojikiston Muhammadjoni Jovidon va judokor bo judogi kabul az Cumhuriyet Tojikiston Sonatullo Saidzoda. Dar tatami jak volejbal Tojikiston Abdullo Bodorov va raqobati navbati dar tatami jak vazni 60 kilogramm davri avval judokor bo judogi safed az Cumhuriyet Tojikiston Abdullo Bodorov. Dar tatami jak volejbal Abdullo doda mishavad. Asabi raqibash dari raqobash jamia marzida. Dar tatami du volejbal Cumhuriyet Tojikiston Sadam Jafar. Raqobati navbati dar tatami jak vazn 60 kilogramm davri avval judokor bo judogi kabul az Cumhuriyet Tojikiston Amir Hamza Fayzov va g'olibiyat ba Amir Hamza doda mishavad. Asabi raqibash dari raqobati ishtirok vazida.
Raqobatning navbatida Akrami Dur vazni 66 kg davri avval Judokor bo Jdoqiy Safed hajmli Tojikiston Barakatulloh Sheralizoda va Judokor bo Jdoqiy Kabod hajmli Tojikiston Muhammad Ayub Rahmonaliyev. Raqobatning navbatida Natamiyan Judokor bo Jdoqiy Safed hajmli Tojikiston Xushdil Nazarov va Judokor bo Jdoqiy Kabod hajmli Tojikiston Sulton Sultonov. Tatamiyan Volipas Tojikiston Xushdil Nazarov. Tatamiyan vazni 60 kg Judokor bo Jdoqiy Safed hajmli Tojikiston Qurdil Ismoilov va Olimpiad va Qurdil Dodamishev asabiy raqiblar raqobat ishtirokchilaridan
در татами се волейбоз ҷумҳурии Тоҷикистон Сунатулло Саидзода. رقابت نوبتی در تمی یک وزن 60 کیلوگرم دور اول جودوکار با ژوگی سفید از جمهوری تاجیکستان منوچهر سویونов و جودوکار با ژوگی کبود از جمهوری ازبکستان элдорбек фозилҷонов. رقابت نوبتی در تمی سه دور اول وزن 73 کیلوگرم جودوکار با ژوگی سفید از جمهوری قزاقستان Асилбек Кошев ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Ошурмамад Пайшанбиев. татами до волейбоз ҷумҳурии Тоҷикистон Баракатулло Шерализода. رقابت نوبتی در татами до вазни 66 килограмм даври аввал ҷудокор бо ҷоми сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Абубакр Назаров ва волейбол ба назар бурда мешавад. татами се волейбоз Тоҷикистон Ошурмамад Пайшанбиев. رقابت نوبتی در татами дуюм вазни 66 килограмм даври аввал ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Қазоқистон Мирас
Kanish Kaliyev va judokor bo Juri Kabod Azimi Tojikiston Khatar Avsamadov. رقابت نوبتی در دمی سیوم وزن 73 کیلوگرم دور اول جودوکور با جدوگی سفید از جمهوری تاجیکستان انور جان شهرامی و جدوکور با جدوگی کبود از جمهوری تاجیکستان عبدالله زیایی. Determinacja Boribas Cumhuriyet Özbekistan Eldor'da Fazılcıoğlu. Raqobati navbati darajadagi yakun vazni 60 kg davri avval judokor bo judogî safed az Cumhurî Tojikiston Abdulmomin Karim. Dan Kamian Volibas Tajikistan Abdulmomin Karim. Dar kami yakun raqobati navbati vazni 60 kg davri avval judokor bo judogî kabud az Cumhuriyet Tojikiston Shamsiddin Salohiddinzoda va g'olibiyat va Shamsiddin dida mishavad. Asabiy raqib است در این رقابت اشتراک کردن. رقابت نوبتی در دم یکم وزن 60 کg davri avval judokor bo judogî safed az Cumhurî Tojikiston Alijon Toyirov va judokor bo judogî kabud az Cumhurî Tojikiston Omar Mosirov. Dar tami se volibas Cumhurî Tojikiston Shahromi Anvarjon
رقابات نوباتی در tatami 3 وزن 73 کیلوگرم دور اول جدوکار با جدوگی سفید از جمهوری تاجیکستان نوریدین رسولov و جدوکار با جدوگی کبود از جمهوری تاجیکستان محمد جان امامov. Tatami 2 volejbal z Jumhuriyat Tojikiston Khatam Al-Samadov. رقابات نوبتی در tatami دوم وزن 66 کیلوگرم میانی مردان دور اول جودوکار با جدوگی سفید از جمهوری تاجیکستان سنجر محمدزاده و جودوکار با جدوگی کبود از جمهوری تاجیکستان لطفالله سیدجمالov.
Tatami do Olivas, Tajikistan, Lutfullah Seyjamola. Raqobat inovativní tatami indijom vazný 66 kg davry aval. Judokor bož lagi safed azumi Uzbekistan Farokh Qobilbay. Judokor bož kabut azumi Tojikistan Muhammad Fayzulloyev. Tatami se Olivas, Tajikistan Muhammad John Emomov. Tatami do Olivas, Jamhuriyat Uzbekistan Farokh Qobilbay. Raqobat inovativ do tatami seyom vazni 80 kg davri aval. Judokor bosh lagi safed azumi Qozog'iston Nurxon Buatbek. Judokor bosh lagi kabul azumi Tojikiston Hilol Rahmonov. Raqobat inovativ do tatami do vazni 66 kg davri aval. Judokor bosh lagi safed azumi Tojikiston Qurbonali Iskandarov. Judokor bosh lagi kabul az Jamhuriyat Tojikiston Parviz Xojamov. Tatami Ian Olivas, Tajikistan Omar Nosirov. Raqobat inovativ do tatami vazni 60 kg davri aval. Judokor bosh lagi safed az Tojikiston Muhammad Zanor Ahmadshoyev. Judokor bosh lagi kabul az Jamhuriyat Tojikiston Firdavs Murtazoyev.
Tatami duo volleyball Tojikiston Parviz Khojayev. Raqobati navbatli tatami duo wazni 67 kg davri avval judotor bosh do'stlik safed az Tojikiston Saidjon Amirbekzoda va judotor bosh do'stlik az Tojikiston Sobirjon Olimzoda. Tatami ise volleyball Jumhuriyat Qozog'iston Nurxon Quatbek. Raqobati navbatli tatami ise davri avval vazni 73 kg judokor bosh judogi Kabul az Tojikiston Dovud Go'ziyev va g'olibiyat ba Davudov bo'lishadi. Asabiy raqibash ishiyomni kardan. Raqobati navbatli tatami seyom vazni 73 kg davri avval judokor bosh do'stlik safed az Jumhuriyat Tojikiston Abdulhamid Elmurodov va judokor bosh do'stlik Kabul az Jumhuriyat Qozog'iston Darxan Aydar.
رقابت نوبتی در تتمی یکم وزن 60 کیلوگرم دور اول جودوکور با جدوگی سفید از جمهوری تاجیکستان جسور لطفی شایر و جودوکور با جدوگی کبود از تاجیکستان سیجان واحده. در تمیان غالی با جسور لطفی شده می شود. حسابی رقیباش اشتباه ورزیدن. رقابت نوبتی در تمی یکم وزن 60 کیلوگرم دور اول جودوکور با جدوگی سفید از تاجیکستان رمزالدین عزیزov و جودوکور با جدوگی کبود از تاجیکستان کامیاب شهنظرزاده. Tatami se volleyball Jamhuriyat Tojikiston Abdulhamid Elmorodov. Tatami do volleyball Tojikiston Sobirjon Olimzoda. رقابت نوبتی در رقم سیوم جودوکور با جدوگی سفید از جمهوری تاجیکستان امیر
Rahim Jabbar. Vajdokor bozoi kabod az Jumhuriy Tojikiston Firuzjon Habibullo Zoda. Raqobati navbatdagi daqiqaning do'yim vazni 66 kilogramm davri avval Judokor bozoi safed az Jumhuriy Qozog'iston Kirill Baydavletov. Vajdokor bozoi kabod az Jumhuriy Tojikiston Habibullo Muhammad Rofi. Tatamiya Olibas Tojikiston Ramzodin Azizov. Raqobati navbatdagi daqiqaning vazni 60 kilogramm davri avval Judokor bozoi safed az Jumhuriy Tojikiston Shahroz Jobirov va Judokor bozoi kabod az Tojikiston Sunatullo Rajabov.
Tatamiya Volleyball Tojikiston Shahron Jo'birov. Tatamiya raqobat navbati vazni 60 kg davri avval Judokor bozorgi Safed az Jamhuriy Tojikiston Shohrat G'afurzoda va Judokor bozorgi Kabul Azoni Qozog'iston Nurola Hamid. Dartamize Volleyball Jamhuriy Qozog'iston Amir Rahimjon. Raqobat navbatidagi tomon esa vazni 60 kg Judokor bozorgi Safed Jamhuriy Tojikiston Firuzjon Xo'jayev va Judokor bozorgi Kabul az Tojikiston Samidin Mustafiryon. Tatamido Volleyball Tojikiston Muhammad Rofi Habibulloh. Raqobat navbati dar tatamido vazni 60 kg davri avval Judokor bozorgi Safed Jamhuriy O'zbekiston Habibulloh Normatov va Judokor bozorgi Kabul Jamhuriy Tojikiston Buzurgmer Avsamarzoda.
Tatami do Holibas Jumhuriyat Uzbekistan Habibullah Nurmuhammad. Raqobati navbati dan tatami duyum vazni 66 kg judokor rivojlangan safed az Jumhuriyat Tojikiston Xayrullo G'anizoda. Va g'oliyatda Xayrullo degilishi. Sababi raqibash ishi yo'qolganlar. Raqobati navbati dan tatami duyum vazni 66 kg davri avval judokor rivojlangan safed az Tojikiston Muhammad Said Pira va judokor rivojlangan az Jumhuriyat Tojikiston Abdusattor Alamarzoda. Tatami ise Holibas Tojikiston Firuzjon Xo'jayev. Raqobati navbati dan tatami seyum vazni 68 kg davri avval judokor rivojlangan safed az Jumhuriyat Tojikiston Muso Sadullayev va judokor rivojlangan az Jumhuriyat Tojikiston Abdulloh Rustamzoda.
Tatami do Olivas, Tajikistan, Mohammad Saeed Pira. رقابت نوبتی در tatami دوم وزن 66 کیلوگرم دور اول جودوکور بزرگ سفید از تاجیکستان علیجان حسنов و جودوکور از فدراسیای بین‌المللی جودو وادیم گالیویی. Tatami Volleyball Qozog'iston Nurullo Hamid. Raqobati navbati در tatami وزن 60 کیلوگرم دور اول جودوکور بزرگ سفید از جمله ازبکستان عالمجان نعمت‌اللهیев و جودوکور بزرگ کبود از جمله تاجیکستان اسماعیل قاسیمov. Tatami se Volleyball Tojikiston Musa Sadullayev. Tatami Volleyball Cumhuriyet Uzbekistan Olimjon Ne'matullayev. Raqobati navbati در tatami سه‌یوم وزن 73 کیلوگرم دور اول جودوکور با بزرگی سفید از جمله ازبکستان Akobir Sodiqov و جودوکور با بزرگ کبود از جمله تاجیکستان Idris Fathullahzoda. در tatami وزن 60 کیلوگرم دور اول جودوکور با بزرگی کبود از تاجیکستان Bilol Bayonov و اولویت به بیلول داده می شود. عصبی رقیب شرکت نورزیدن. در tatami یکم وزن 60 کیلوگرم دور دوم جودوکور بزرگی سفید از تاجیکستان نورالله احمدov و جودوکور بزرگ کبود از تاجیکستان محمد امین سفرov. Tatami do Volleyball Federatsiyayi Beinalmilaliy Judo Vadim Galyovli.
Raqobati navbati در tatami دوم وزن 66 کیلوگرم در اول جودوکار مجددی سفید از جمهوری جودوکار بزرگ کبود از جمهوری تاجیکستان رحیم نوراللهی و غالبیت و رحیم داده می شود از سبب ترتیبش اشتراک کردن. Tatami se غالب از جمهوری تاجیکستان ادریس فتح‌الله‌زاده. رقابت نوبتی در tatami دوم وزن 66 کیلوگرم دور اول جودوکار مجددی سفید از جمهوری تاجیکستان قادرجان خاچکالر و جودوکار بزرگ کبود از جمهوری قزاقستان عادل کالیمجان. در tatami se وزن 73 کیلوگرم دور اول جودوکار بزرگ سفید از جمهوری قزاقستان اسلام بکبولات و جودوکار بزرگ کبود از جمهوری تاجیکستان محمدیون قلندرов. Tamiya Volibas Tojikiston Nurullo Ahmadov.
Tatami Yakov, Davriy Duyum vazni 60 kg. Judokor bo judogi safed az Tojikiston, Muhammad Ali Qurbonov. Va judokor bo judogi kabut az Jumhuriy Tojikiston, Muhammadjon G'oibzoda. Tatami se g'olib az Jumhuriy Qozog'iston Islom Bekpo'lat. Tatami se raqobati navbati davri avval vazni 73 kg. Judokor boshlig'i Safed az Tojikiston Firdavs Behruzzoda. Va judokor boshlig'i kabut az Tojikiston Abdullayev Sharif.
Tatami ise volleyball Tajikistan Abdullah Orif. رقبتي نوبتي در tatami سیام دور اول وزن 73 کیلوگرم جدوکور بزرگی سفید از جمهوری ازبکستان نصرت الله لطفالله و جدوکور بزرگ کبود از جمهوری تاجیکستان خیرالله علیه. Tatami ise volleyball جمهوری تاجیکستان خیرالله علیه. رقابت نوبتی در tatami سیوم وزن 70 کیلوگرم دور اول جدوکور بزرگی سفید از جمهوری قزاقستان نوربال احمدov و جدوکور بزرگی کبود از جمهوری تاجیکستان تویچی احمدov. Tatami یک volleyball تاجیکستان محمد جان وایبزاده. Tatami یک وزن 60 کیلوگرم دور دوم جدوکور بزرگی سفید از جمهوری تاجیکستان سنتالله عبدوجبارزاده و جدوکور بزرگی کبود از جمهوری قزاقستان بکبولات جوماکلش.
Tatamiya, Bolibas, Jumhuriyat Tojikiston, Sunatullo Abdujabborzoda. Tatamiya, Judokor Mo'min Kabul, Jumhuriyat Tojikiston, Bobojon Qodirov. Mag'lubiyat va Bobojon o'ta mishavad. Tatamiya, Judokor Bozogi Safed az Tojikiston, Firuzjon Babayev. Mag'lubiyat va Firuzjon o'ta mishavad. Raqobatning navbatdagi davlatami yakun davri duyon vazni 60 kg. Judokor Bozogi Safed az Jumhuriyat Tojikiston, Abdullo Bodurov. Va Judokor Bozogi Kabul az Jumhuriyat Tojikiston, Amir Hamza Fayzov. Davlatami vazni 60 kg davri avval Judokor Bozogi Safed az Jumhuriyat Tojikiston, Oralbek Bayzak. Judokor Bozogi Kabul az Jumhuriyat Tojikiston, Muhammad Rofi Loyatov. Tatamiya ise Bolibas Jumhuriyat Tojikiston, To'ychi Ahmedov. Raqobatning navbatdagi tatami Seyung, Judokor Bozogi Safed az Jumhuriyat Tojikiston, Binyomin Nazirov. Va Judokor Bozogi Kabul az Jumhuriyat Tojikiston, Ramziyor Davlatov. Tatamiya Bolibas Jumhuriyat Tojikiston, Abdullo Bodurov. Tatamiya raqobatning navbatdagi vazni 60 kg davri duyon. Judokor Bozogi Safed az Jumhuriyat Tojikiston, Xushning Nazarov. Va Judokor Bozogi Kabul az Tojikiston, Muhammadjon Salimov.
Tatami se volejbaz Tojikiston Binyamin Nazirov. रकबती नौबती दादतमी से वजनी 73 किलोग्राम दावरी दुयum जुदोखोर मजलोगी सफेद az Jumhuriy Tojikiston Azizbek Azizzoda va judokhor muzlik kabul az Jumhuriy O'zbekiston Rusmat Saparbayev. Dadatami do volejbol Jumhuriy Qozog'iston O'rolbek Bayzak. Raqobati navbati dadatami do'yum vazni 66 kilogramm davri avval judokhor muzlogi safed az Jumhuriy Tojikiston Salohiddin Gadoyev va judokhor az Federatsiyayi baynalmilaliy judo Aleksandr Sidorenko. Dadatami do volejbaz Federatsiyayi baynalmilaliy judo Aleksandr Sidorenko. Raqobati navbati dadatami do'yum vazni 66 kilogramm davri avval judokhor muzlogi safed az Jumhuriy Tojikiston Abdullo Qodirov va judokhor bozori kabul az Jumhuriy Tojikiston Nazarali Xolov. Dadatami se volejbol Jumhuriy O'zbekiston
Rusman Saparbayev. Dartami Jan Olivas. Dartami se raqobati navbati vazni 70 kg davriy bo'lim. Judokor bozorgi safar az Jumhuriy Tojikiston Sheraliyo Isoqov. Vajidokor bozor Kabulazmi Tojikiston Omarjon Nozimzoda. Dar rami do voli Majmui Tojikiston Abdullah Qodirov. Raqobati navbati dar tatami do'yom judokor با جنوبی از فدراسیون ملی جودو معاذ اجایی و جدوکار بازی کبود از جمهوری قزاقستان منصور خیجانی در تمیام غالب از جمهوری تاجیکستان محمد جان سلیم. رقابت نوبتی در تمی یکم دوری دوم وزن 60 کیلوگرم. جدوکار بازدوی سفید از جمهوری تاجیکستان کوردیل اسماعیلov و جدوکار بازی کبود از جمهوری ازبکستان الداربek Boziljonov.
Dar tami se volleyball z Tadžikistan Sheraliyo Ishaqov. رقابت نوبتی در تمی سیام وزن 73 کیلوگرم داوری دوم جودوکار با جدوگی سفید از جمهوری قزاقستان محمد درک و جودوکار با جدوگی کبود از جمهوری تاجیکستان عمر مجیدزاده. Tatami volleyball z jumhuri O'zbekiston Eldorbek Foziljonov. رقابت نوبتی در تمی یک وزن 60 کیلوگرم داوری دوم جودوکار با جدوگی سفید از جمهوری تاجیکستان عمر رحیمزاده و جودوکار با جدوگی کبود از جمهوری تاجیکستان عبدالمومن کریمی. در تمی یک volleyball z Tadžikistan Umar Rahimzada. رقابت نوبتی در تمی یک دور دوم وزن
60 کг. جودوکار بزرگی سفید از تاجیکستان شمس‌الدین صلاح‌الدین زاده و جودوکار بزرگ کبود از تاجیکستان عمر ناصرov. در تمی دوم وزیر قزاقستان منصور مرجانov. رقابت نوبتی در تمی دور دوم وزن 66 کg. جودوکار با جودوگی سفید از تاجیکستان عبدالواجب نصرالله‌زاده و جودوکار بزرگ کبود از تاجیکستان محمد رسول رجبزاده. در تمی یک از تاجیکستان عمر ناصرov. رقابت نوبتی در تمی یکم دور دوم وزن 60 کg. جودوکار با جودوگی سفید از تاجیکستان محمد سنا محمدشویев و جودوکار بزرگ کبود از تاجیکستان صدیقی قربانov.
Tatami volleyball Tojikiston Sadidi Qurbonov. رقابت نوبتی در tatami یک davri دویو وزن 60 کیلوگرم جودوکار مجددی سفید از تاجیکستان نورالدین جانی طاهرزاده و جودوکار بازوی کباب از تاجیکستان جسور لطفی‌شاه. Tatami se volleyball Kazakistan Muhammed Berek. Tatami do volleyball Tojikiston Atabojin Nasrullozoda. Raqobat navbati در tatami se وزن 70 کیلوگرم davri do'yim judokor bozdogi safed از جمله O'zbekiston Komron Abdurazzoqov va judokor bozdogi از جمله Tojikiston Sunatullo Saidzoda. رقابت نوبتی در tatami دویم وزن 66 کیلوگرم davri do'yim judokor bozdogi safed از جمله Qozog'iston Vakdavlat Kapeshev va judokor bozdogi kabul از جمله Tojikiston Sadam Jafar. در tatami دو غالب از جمله تاجیکستان Vakdavlat Kapeshev. رقابت نوبتی در tatami دویم وزن 66 کیلوگرم davri do'yim judokor bozdogi safed از Tojikiston Barakatullo Sheralizoda va judokor bozdogi kabul از Tojikiston Usmon Sodiqov.
Tatamindo volleyball Tojikistan Usmon Sodiqov. Tatamindo raqobati navbati vazni 68 kg. Davri do'yim judokor va judogi safed az Qozog'iston Dias Adil va judokor bozorga kabul az Tojikiston Abubakar Azar. Dar Tatamindo volleyball Jumhuriyat Qozog'iston Dias Adil. Dar Tatamindo raqobati navbati vazni 66 kg. Davri do'yim judokor bozorga safed az Tojikiston Qatar Avsamadov va judokor bozorga kabul az Tojikiston Lutfullo Saijamolov. Dar ise volleyball Tojikiston Sunnatullo Saidzoda. Dar volleyball Tojikiston Jasur Lutfishoyev. Raqobati navbati Dar ise vazni 70 kg davri do'yim judokor va judogi safed az Tojikiston Oshorboba Ayshanbe va g'olibiyat va Oshorboba o'tkaziladi. As-sababi raqibaj ishtirokida Raqobati navbati Dardatami yakon davri do'yim vazni 60 kg. Judokor va judogi safed az Tojikiston Xurshid Quvvatov va judokor va judogi kabul az Tojikiston Ramzodin Azizov. Dardatami ise judokor va judogi kabul az Tojikiston Anvarjon Shahromi g'olibiyat va Anvarjon o'tkaziladi. As-sababi raqibaj ishtirokida karda. Raqobati navbati Dardatami ise davri do'yim vazni 60 kg. Judokor bozorga safed az Tojikiston Muhammadjon Temomov va judokor bozorga kabul az Qozog'iston Nurxon Qotbek.
در تمیز غالب از جمهوری تاجیکستان محمد جان امامو. در تمیز رقابت نوبتی وزن 73 کیلوگرم دور دوم جودوکار بزرگی سفید از تاجیکستان وارث نظرов و جودوکار بزرگی کبود از تاجیکستان داوود نوازیев. در تمیز غالب از تاجیکستان حرامزاده عزیزov. در تمیز دو غالب از تاجیکستان لطفالله سیدجمالov. رقابت نوبتی در تمیز دور دوم وزن 60 کیلوگرم جودوکار بزرگی سفید از تاجیکستان سیراج‌الدین سیف‌الله‌زاده و جودوکار بزرگی کبود از تاجیکستان شهرام جابری. رقابت نوبتی در تمیز دوم وزن 66 کیلوگرم دور دوم جودوکار بزرگی سفید از قزاقستان سنجر کنفی و جودوکار بزرگی کبود از جمهوری ازبکستان فاروق قویلباyev. در تمیز غالب از تاجیکستان سیراج‌الدین سیف‌الله‌زاده. رقابت نوبتی در تمیز در وزن 60 کیلوگرم دور دوم جودوکار بزرگی سفید از قزاقستان نورالله حمید و جودوکار بزرگی کبود از جمهوری تاجیکستان محمد اقبال علیyev.
در تمیز والیبال تاجیکستان وارث نظر. رقابت نوبتی در تمیز دوره دوم وزن 73 کیلوگرم جودوکار بزرگی سفید از تاجیکستان عبدالحمید مرادov و جودوکار بزرگی کبود از تاجیکستان عبدالسلام شاهروخی. در تمی دو والیبال جمهوری قزاقستان سنجر قنافی. رقابت نوبتی در تمی دوم وزن 66 کیلوگرم دوره دوم جودوکار بزرگی سفید از تاجیکستان پرویز خوجامov و جودوکار بزرگی کبود از تاجیکستان صابرجان غالبزاده. در تمی یک والیبال تاجیکستان محمد اقبال علیев.
رقابت نوبتی در حتمی گاوری وزن 60 کیلوگرم جلوکور بزرگی سفید از جمهوری ازبکستان مولینجون نیماتولای و جلوکور بزرگ کبود از جمهوری تاجیکستان بیلال مایارov. Adetami se volebas Tozkiston Abdusalom Shorofi. رقابت نوبتی در تتمی سیون وزن 73 کیلوگرم گردگیر جلوکور با جلوگی سفید از جمهوری ازبکستان Bustolbek Japarov و جلوکور با جلوگی کبود از جمهوری قزاقستان امیر رحیمجانov.
Tatami do volleyball Tajikistan Parvez Khojakov. Раховати набати да татами до вазни 66 кг Давридиев, ждокор мождоги стафет аз Таджикистан, Умар Шеров. Ва ждокор мождоги кабуд аз Таджикистан, Абибулло Мохаммад Рофи. Tatami jak volleyball Jumhuriye Uzbekistan, Olimjon Ne'matullayev. Raqobati navbati dar tatami jak vazni 48 kg Yoni Bonovon, marhalayi 4 nihoyi. Judokor bojdogi stafet az Jumhuriye Tojikiston, Maryam Nazarova. Va judokor bojdogi kabud az Jumhuriye Tojikiston, Zolayxo Mardonova. Tatami do volleyball Tajikistan, Umar Sherov. Raqobati navbati dar tatami do vazni 66 kg Davridiyev,
جودوکار بزرگی سفید از جمهوری ازبکستان حبیبالله نورمامدov و جودوکار بزرگی کبود از جمهوری تاجیکستان خیرالله غنیزاده. در ادامه سه رقابت نوبتی در دور جویی وزن حفظ‌الله جودوکار بزرگی سفید از تاجیکستان فیروزجان خواجاєв و جودوکار بزرگی کبود از تاجیکستان موسی سادالایев. در تمام دو والیبال از تاجیکستان خیرالله غنیزاده. رقابت نوبتی در تمام دو دور وزن 66 کیلوگرم جودوکار بزرگی سفید از جمهوری قزاقستان دیاز کورالov و جودوکار بزرگی کبود از جمهوری تاجیکستان محمد سعید پیرov. رقابت نوبتی در تمام یکم وزن 60 کیلوگرم دور سری جودوکار بزرگی سفید از تاجیکستان نورالله احمدov و جودوکار بزرگی کبود از تاجیکستان محمد جان غایبزاده.
در تمرین دو والیبال جمهوری تاجیکستان محمد سعید پیرov. در تمرین سه والیبال جمهوری تاجیکستان پیروزجان خواجار. رقابت نوبتی در تمرین سه دوره وزن 70 کیلوگرم جودوکار بزرگی استافت از جمهوری تاجیکستان محمدی لویپov و جودوکار بزرگکبود از تاجیکستان ادریسی فتولازاده. در تمرین دو دوره دوم وزن 66 کیلوگرم جودوکار از فدراسیای بین‌المللی جودو ولادیمیر Galiani و جودوکار بزرگکبود از تاجیکستان راهیم نورالله‌یев. در تمرین یک والیبال تاجیکستان نورالله احمدov. در تمرین دو والیبال فدراسیای بین‌المللی جودو ولادیمیر گالیانی. رقابت نوبتی در تمرین یک وزن 60 کیلوگرم دوره سوم جودوکار جودوگی سفید از تاجیکستان سنت‌الله عبدوجبارزاده و جودوکار جودوگی کبود از تاجیکستان باباجان قدیرov. در تمرین دو وزن 66 کیلوگرم دوره دوم جودوکار جودوگی سفید از تاجیکستان اسکندر محمد خواجه‌زاده و جودوکار بزرگکبود از تاجیکستان قادرشاه حاجاتov.
Tatami se volleyball Tojikiston Mohammadi Loyitov. Рахувати новати на татамі як вазний 6 кілограм даври союз. Юкор божлоки сафед аз Тоджикистон. Шокир Ayubov. Ваjdokor божой кабот аз Тоджикистон. Абдулло Бодуров. Рахувати новати на татамі се вазний 70 кілограм даври дуюм. Ждокор божлоки сафед аз Жумри Казахстан. Ислам Bekbolat. Vajdokor bozdogi kabot az Tojikiston. Omid Abdullah. Natamido volleyball Jumhuriyat Tojikiston Iskandar Mahmad Xo'jazoda. Raqobatin navbatida tatami do'yum vazni 66 kilogramm davri do'yum Juvokor Bozdogi Safed az Tojikiston Firuzjon Babayev Vajdokor Bozdogi Kabot az Jumhuriyat Tojikiston Meroj Mirzoyev.
Darkonis Volleyball Tajikistan. Abdullahi Oni. Ръководен Ами Сайон Вази 80 кг Даургию. Judokor wo judogi Safe as Jamhuri Tajikistan. Judokor wo judogi Safe as Jamhuri Tajikistan Dilshod Misakov. Judokor wo judogi Kabul as Tajikistan Khairullah Aliyev. رقبات نوبتی در قطعی یکم وزن 60 کیلوگرم دور سیوم جودوکور و جودوگی سفید از جمهوری تاجیکستان محمد جان سلیم و جودوکور و جودوگی کبود از جمهوری ازبکستان الدار بیگ فوزی جانو. Dan pemilu Volleyball Tajikistan Miraj Mirza. Рахувати нової на питанні дойом вазни 66 кг. Judokor Mozoni Safed as Jamhuri Tajikistan Yosin Bobokalon. Va Judokor Judogi Kabul as Jamhuri Kazakhstan Oralbek Bayzak.
در تمیه غالب از جمهوری تاجیکستان محمد جان سلیم. رقابت نوبتی در تمیه وزن 60 کیلوگرم دوره سیوم جودوکار با جدوی سفید از جمهوری تاجیکستان عمر رحیم زاده و جودوکار با جدوی کبود از جمهوری تاجیکستان عمر نصیرov. در تمیه سه غالب از جمهوری تاجیکستان دلشان مسکov. رقابت نوبتی در تمیه سه دوره دوم وزن 73 کیلوگرم جودوکار با جدوی کبود از جمهوری تاجیکستان تویچی احمدov و غالبیت به توجیه داده می‌شود. رقابت نوبتی در تمیه سیوم وزن 57 کیلوگرم مرحله چهارم نهایی میان بانوان جودوکار با جدوی سفید از جمهوری ازبکستان فرانگیز اومانووا و جودوکار با جدوی کبود از جمهوری قزاقستان ایالون کایرات. در تمیه غالب از تاجیکستان عمر رحیم زاده. رقابت نوبتی در تمیه یکم دوره سیوم وزن 60 کیلوگرم جودوکار با جدوی سفید از تاجیکستان صدیقی قربانov و جودوکار با جدوی کبود از تاجیکستان جسور لطفیشایov. در تمیه دوم غالب از جمهوری تاجیکستان یاسین باباکالانov. رقابت نوبتی در تمیه سه در وزن 57 کیلوگرم مرحله چهارم نهایی جودوکار با جدوی سفید از جمهوری تاجیکستان فاطمه ایسقبایeva و جودوکار با جدوی کبود از جمهوری ازبکستان اکیت ساگینبیکova.
дар адомаи ду рақобати навбатӣ дар вазни 66 кг даври дуюм ҷудокор бо ҷудогии сафед аз Федератсияи байнумилалии ҷудо Александр Сидоренко ва ҷудокор бозои кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Қодиров. дар рақоби янголи аз ҷумҳурии Тоҷикистон Садабиддин Қурбонов. дар рақоби як рақобати навбатӣ вазни 60 кг даври сеюм ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Рамзиддин Азизов ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддини Сайфуллозода. дар рақоби янголи аз
Tojikiston, Ramzadin Azizov. Raqobati navbati davlatami yakun vazni 60 kg davri seyum. Judokor bo'sh jo'gay safed az Tojikiston, Muhammad Iqbol Aliyev. Va judokor boshliq qabul az Jumhuriy O'zbekiston, Olimjon Ne'matullayev. Dar tamido volibas Jumhuriy Tojikiston, Abdullo Qodirov. Raqobati navbati dar tamidoyum vazni 66 kg davri seyum. Judokor boshliqi safed az Jumhuriy Qozog'iston, Mansur Xarjanov. Va judokor boshliqi qabul az Jumhuriy Tojikiston, Abdulvojib Nasrullozoda. Dar tamise volibas Jumhuriy Tojikiston, Fotima Isanbayeva. Ba Imani Hoyilov merobat. Raqobati navbati dar tamise marhalai chorak nihoyi vazni 50 kg. Judokor boshliqi safed az Federatsiyaning baynalmilaliy judo Valeriya Nosova. Va judokor boshliqi qabul az Jumhuriy O'zbekiston, Ramajon Safarov.
Tatami do g'olibi az jumladan Qozog'iston Mansur Qayjanov. Raqobat navbati dar tatami do'yom davri seyyon vazni 66 kg. Judokor boshlig'i Safed az jumladan Qozog'iston Bakdavlet Kapteshev va judokor boshlig'i Kabod az jumladan Tojikiston Usmon Sodiqov. Dar tatami g'olibi az jumladan O'zbekiston Olimjon Ne'matullayev. Raqobat navbati dar tatami marhilai 4 vazni 48 kg. Judokor boshlig'i Safed az jumladan Tojikiston Maryam Nazarova va judokor boshlig'i Kabod az jumladan O'zbekiston Dildor Hamroyeva. Dar tatami ise g'olibi az jumladan Tojikiston Benyomin Nazirov. Dar tatami do g'olibi az jumladan Qozog'iston Bakdavlet Kapteshev. Raqobat navbati dar tatami seyyon vazni 73 kg davri seyyon. Judokor boshlig'i Safed az jumladan Tojikiston Sheraliyo Isoqov va judokor boshlig'i Kabod az jumladan Qozog'iston Muhammad Berik. Raqobat navbati dar tatami do'yom vazni 66 kg davri seyyon. Judokor boshlig'i Safed az jumladan Qozog'iston Diaz Abin va judokor boshlig'i Kabod az jumladan Tojikiston Lutfullo Sayjamolov.
رقابت نوبتی در رقم یکم مرحله چهار نهایی وزن 60 کیلوگرم جداکار با جداگی سفید از جبری تاجیکستان نورالله احمدov و جداکار با جداگی کبود از جبری تاجیکستان باباجان قادرov. Dari kami dua oleh pasukan Kazakhstan Abir Diaz. Raqobati navbati dari kami dua vazni 66 kilogram davri sayum. Judokor boz yoki safed ajoni Qozog'iston Sanjar Qanafiy va judokor boz yoki kabul ajoni Tojikiston Parviz Xojamov. در تمیز غالب از جمهوری تاجیکستان شرافنیا ایساقov. رقابت نوبتی در تمیز سیوم وزن 70 کیلوگرم دوره سیوم
Judokor bo ҷудоки сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Сунатулло Саидзода ва ҷудокор бо ҷудоки кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Ошурмамад Пайшанбеев. Дар намаи ғолиб аз ҷумҳурии Тоҷикистон Нурулло Аҳмадов. Дар татамии се ғолиб аз ҷумҳурии Тоҷикистон Ошурмамад Пайшанбеев. Рақобати навбатӣ дар татамии якум вазни 60 кг даври чаҳор якниҳоӣ ҷудокор бо ҷудокии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Шокир Ғайюбов ва ҷудокор бо ҷудоки кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Салимов. Рақобати навбатӣ дар татамии сеюм вазни 73 кг даври сеюм ҷудокор бо ҷудокии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Анварҷон Шаҳромӣ ва ҷудокор бо ҷудокии кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Эмомов. Рақобати навбатӣ дар татамии дуюм вазни 66 кг даври сеюм ҷудокор бо ҷудокии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Умар Шеров ва ҷудокор бо ҷудокии кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Хайрулло Ғанизода.
در تمید و حوالی پس تاجیکستان عمر شهر در تمید سه حوالی پس تاجیکستان محمد جان امام رقابت نوبتی در تمید وزن 66 کیلوگرم دور سیوم جودوکار бош доги сафед аз ҷумҳурии тоҷикистон муҳаммад саид пиров ва ҷудокор бош доги кабон аз федератсияи байналмилалии ҷудо вадим галиёвӣ рақобати навбатӣ дар даври сеюм вазни 73 килограмм даври сеюм ҷудокор бош доги сафед аз ҷумҳурии тоҷикистон ворис назаров ва ҷудокор бош доги кабон аз ҷумҳурии тоҷикистон абдусалом шоҳрухӣ Татамизе воибас ҷумҳурии тоҷикистон ворис назаров рақобати навбатӣ дар татами як вазни 60 килограмм марҳилаи ҷавоният ниҳоӣ ҷудокор бош доги сафед аз ҷумҳурии тоҷикистон омари раҳимзода ва ҷудокор бош доги кабон аз ҷумҳурии тоҷикистон садиддин қурбонов рақобати навбатӣ дар татами сеюм вазни 73 килограмм даври се ҷудокор бош доги сафед аз ҷумҳурии қозоқистон амир раҳимҷанов ва ҷудокор бош доги кабон аз ҷумҳурии тоҷикистон фирӯзҷон хоҷаев дар тами се волейбол ҷумҳурии тоҷикистон умари раҳимзода рақобати навбатӣ дар татами якум вазни 60 килограмм марҳилаи ҷаҳоният ниҳоӣ ҷудокор бош доги сафед аз ҷумҳурии тоҷикистон размиддин азизов ҷудокор бош доги кабон аз ҷумҳурии ӯзбекистон олимҷон неъматуллаев татами ду ҳоли пас федератсияи байналмилали ҷудо вадим галиёвӣ рақобати навбатӣ дар татами ду вазни 66 килограмм даври сеюм ҷудокор бош доги сафед аз ҷумҳурии тоҷикистон искандар
Ahmad Xo'jazoda va judokor Bojdogi Kabul Ajmir Tojikiston Meroj Anizoyev. Tatami ise g'olibonlik Qozog'iston Amir Rahimjon.
رقابت نوبتی در تتمی سیوم وزن 70 کیلوگرم دور سیوم جودوکور با جودوکی سفید از جمهوری تاجیکستان محمدی لویکوف و جودوکور با جودوکی کبود از جمهوری تاجیکستان عبدالله موریف. در تمی دو والیبال جمهوری تاجیکستان اسکندر محمد خواجه‌زاده. رقابت نوبتی در تتمی دوم در وزن 66 کیلوگرم دور سیوم جودوکور با جودوکی سفید از جمهوری تاجیکستان یاسین باباکالون و جودوکور با جودوکی کبود از جمهوری تاجیکستان عبدالله قاطی. در تمی یکم غالب از جمهوری ازبکستان عالمجان نعمت‌الله. رقابت نوبتی در تمی یکم وزن 48 کیلوگرم مرحله چهارم نهایی جودوکور با جودوکی سفید از تاجیکستان نوشین جومای و جودوکور با جودوکی کبود از تاجیکستان نفیسه اتاجانова. در تمی سوم والیبال تاجیکستان عبدالله اوردی.
Raqobatning navbatdagi gardatami seyom vazni 70 kg davri seyom. Judokorlar bo'limidagi estafet az Jumhuriyat Tojikiston Dilshod Isakov va judokorlar bo'limidagi kabul az Jumhuriyat Tojikiston Gulchin Ahmedov. Gardamendo voleva Jumhuriyat Tojikiston Yosif Bobokalonov. Raqobatning navbatdagi gardatami duyum marhilai choriyat nihoyi vazni 52 kg. Judokor bo'limidagi kabul az Jumhuriyat O'zbekiston Marjona Odaqulova. Gardatabiyan volleybaz Jumhuriyat Tojikiston Nushin Jo'mayeva. Gardatami do g'olibiyat va Marjona degan ishlar. Sababi raqiba shirka nakaldan. Raqobatning navbatdagi gardatami yakun marhilai choriyat nihoyi vazni 78 kg. Judokor bo'limidagi estafet az Jumhuriyat Tojikiston Zolayxo Mardonova va judokor bo'limidagi kabul az Jumhuriyat O'zbekiston Dildor Hamroyeva. Raqobatning navbatdagi gardatami do'yum vazni 52 kg. Judokor bo'limidagi estafet az Jumhuriyat Tojikiston Sharofat Atoyeva
Váš doktor Boží Kabut Azumri Uzbekistan. Rabil Afon Faizuloyev. Yardım ise Olivas Tojikistan Dilshod Isakov. Раховати нормати датами сею важний 60 кг мархлей імані гої. Жидокор Бош Вогісави Азумри Киргизстан. Жидек Omorjakova. Váš doktor Boží Kabut Azumri Uzbekistan. Aselkhan Aralbayev. Раховати нормати датами яком важний 60 кг мархлей Tasalovac. Judokor Bozdagi Sabin Azumri Tojikistan Bobojon Qodirov va judokor Bozdagi Kabut Azumri Tojikistan Muhammadjon Salimov. Dardami do Volima Azumri Uzbekistan, Rabil Afon Faizuloyev. Raqobati navbati dardami duyum vazni 52 kg marhlay Jahorani. Judokor Bozdagi Sabin Azumri Qozog'iston Diana Batirxanova va judokor Bozdagi Kabut Azumri Tojikiston Rayhonai Rozikzoda.
Tatami ise volleyball Jumhuriyat O'zbekiston Azalxon Aralbekova. Raqobati navbatli davlatlarning sayon vazni 60 kg marhilai nihoi judokor bo judokor estafet az Federatsiyayi baynalmilaliy judo Adel Tabolova va judokor bo judokor kabud az Jumhuriyat O'zbekiston Komila Boltayeva. در تم یکم غالب از تاجیکستان محمد جان سلیم. رقابت نوبتی در تتم یکم وزن 60 کیلوگرم مرحله کسب بخش جدوکار با جدوگی سفید از جمهوری تاجیکستان صدیدین قربانov و جدوکار با جدوگی کبود از جمهوری تاجیکستان رمزدین عزیزov. در رقمی دو غالب از جمهوری قزاقستان یانا باتیرخانova. رقابت نوبتی در تتم دوم وزن 52 کیلوگرم مرحله 4 نهایی جدوکار با جدوگی سفید از جمهوری ازبکستان دلنورا اسرائیلجانova و جدوکار با جدوگی کبود از جمهوری تاجیکستان زوهر جومایeva. در تمیز غالب از فدراسیای بین‌المللی جودو عادل تبارov. رقابت نوبتی در تتم سیوم وزن 73 کیلوگرم مرحله 4 نهایی جدوکار با جدوگی سفید از جمهوری تاجیکستان بنیامین نظیرov و جدوکار با جدوگی کبود از جمهوری تاجیکستان شراولیا ایساقov. در تتم دو غالب از جمهوری ازبکستان دلنورا اسرائیلجانova. رقابت نوبتی در تتم دوم وزن 64 کیلوگرم مرحله 4 نهایی جدوکار با جدوگی سفید از جمهوری قزاقستان منصور خیرجانov و جدوکار با جدوگی کبود از جمهوری قزاقستان بکداولت کپتشov.
رقابت نوبتی در دم سیوم وزن 73 کیلوگرم مرحله چهارم نهایی جودوکار بازداری سفید از جمهوری تاجیکستان آشور محمد پایشنبه و جودوکار با جدوی کبود از جمهوری تاجیکستان محمد جان امامov. در دمی یک والیبال از جمهوری تاجیکستان رمزالدین عزیزov. رقابت نوبتی در دم یکم وزن 60 کیلوگرم مرحله نهایی جودوکار با جدوی سفید از جمهوری تاجیکستان نورالله احمدov و جودوکار با جدوی از جمهوری تاجیکستان شوکیر غیوبov. در دم سیوم والیبال از جمهوری تاجیکستان آشور محمد پایشنبه. رقابت نوبتی در دم سیوم وزن 73 کیلوگرم مرحله چهارم نهایی جودوکار با جدوی سفید از جمهوری تاجیکستان واریس نظرov و جودوکار با جدوی کبود از جمهوری قزاقستان امیر راهیمجانov. در دم دو والیبال از جمهوری قزاقستان بنداولی کپتش. رقابت نوبتی در دم دوم وزن 66 کیلوگرم مرحله چهارم نهایی جودوکار با جدوی سفید از جمهوری قزاقستان ریاض ابیل
و جلوکار بازوی کبود از جمهوری قزاقستان سنجر کنافی. Tatami se volleyball jumhuri Qozog'iston Amir Rahimjanov. رقابت نوبتی در رتبه سیوم وزن 73 کیلوگرم مرحله چهارم نهایی جودوکور با جدوگی سفید از جمهوری تاجیکستان عبدالله اوریف و جودوکور با جدوگی کبود از جمهوری تاجیکستان دلشاد میساکوف.
در tatami سیوم غالب از تاجیکستان عبدالله عارف. رقابت نوبتی در tatami سیوم وزن 57 کیلوگرم مرحله تساوی جودوکار بزرگی سفید از جمهوری ازبکستان Akerke Sagendekova va judokhor bozorgi kabod az jumla O'zbekiston Ramajon Saparov. در tatami غالب از تاجیکستان شاکر نیومد و فینال راه می‌یابد. رقابت نوبتی در tatami یکم مرحله نیمه نهایی وزن 60 کیلوگرم جودوکار بزرگی سفید از جمهوری تاجیکستان عمری رحیمزاده و جودوکار بزرگی کبود از جمهوری ازبکستان علیمجان نعمتاللهov. در tatami دو غالب از جمهوری قزاقستان Stanjar Kanafi. رقابت نوبتی در tatami دوم وزن 66 کیلوگرم مرحله چهارم نهایی جودوکار با جدوگی سفید از جمهوری تاجیکستان عمر شیرov و جودوکار با جدوگی کبود از فدراسیای بین‌المللی جودو Vadim Galioli.
Gardami से वॉलीबॉल जुमरे उज़्बेकिस्तान रमजान सफार रकूमती नौबती गardami से वज़ीर पंजाब क्लब मरहले निमन जुदोकोर मौजूदगी सफेद जुमरे तोजिकिस्तान रहमिया खंजरबekova va judoko'r mavzuga qabul Azumri Qozog'iston Ayalin Qayrat dan pertandingan yang boleh Azumri Uzbekistan boleh menang. Dartamenu Volleyball Federatsiyaning Baynalmilliy judo Vadim Galioli رقابت نوبتی در تیم مرحله چهارم نهایی وزن 66 کیلوگرم جودوکار با ژوکه استافت از جمهوری تاجیکستان اسکندر محمد خواجه‌زاده و جودوکار با ژوکه کبود از جمهوری تاجیکستان یوسف باباکالامو
در tatami se volleyball Jumhuriyat Qozog'iston Ayalov Kayrat. Dar tatami to volleyball Jumhuriyat Tojikiston Yosin Bobokalonov. Va Nimani Hoirov miyobat. Raqobati navbati dar tatami se vazni 57 kg. Marhalayi Nimani Hoir. Judokor bosh yoki stafet az Jumhuriyat Tojikiston Fotima Isanbayeva. Va judokor bozoyi kabul az Federatsiyayi baynalmilaliy judo Valeriya Nosova. Raqobati navbati dar tatami do'yum vazni 50 kg. Marhalayi Tasalobaksh. Judokor bosh yoki stafet az Jumhuriyat Tojikiston Rayhonayi Rozmizoda. Va judokor bozoyi kabul az Jumhuriyat Tojikiston Zuhal Jumayeva. Tatami se volleyball Federatsiyayi baynalmilaliy judo Valeriya Nosova. Raqobati navbati dar tatami seyum vazni 74 kg. Marhalayi Tasalobaksh. Judokor bosh yoki stafet az Jumhuriyat Tojikiston Sheraliyo Isoqov. Va judokor bosh yoki kabul az Jumhuriyat Tojikiston Muhammadjon Emomov.
در تمیدو غالیباز جمهوری تاجیکستان رایحانه رازقزاده رقابت نوبتی در تمیدو وزن 52 کیلوگرم مرحله نیمه نهایی جودوکار بازداری سفید از جمهوری ازبکستان مرجانه آتاقولова و ورزشگر بازداری کبود از جمهوری ازبکستان рамиляхон файзуллаева. در تمیدو غالیباز جمهوری ازبکستان مرجانه آتاقولова. رقابت نوبتی در تمیدو وزن 52 کیلوگرم مرحله نیمه نهایی جودوکار بازداری سفید از جمهوری قزاقستان دیانا батирханова و جودوکار بازداری کبود از جمهوری ازبکستان دلنورا اسرائیلجانова.
در تمیس غالب از تاجیکستان محمد جان امامov. رقابت نوبتی در تمیز سیوم وزن 73 کیلوگرم مرحله تسلام بخش جودوکور با جدوگی سفید از تاجیکستان واریس نظرов و جودوکور با جدوگی کبود از تاجیکستان دلشод میساتов. رقابت نوبتی در تمیدیوم مرحله تسلام بخش جودوکور با جدوگی سفید از جمهوری قزاقستان منصور хайжанов و جودوکور با جدوگی کبود از جمهوری قزاقستان دیاز قابیل. در تمیز غالب از تاجیکستان واریس نظرov. رقابت نوبتی در تمیز سیوم وزن 73 کیلوگرم مرحله نیمه نهایی جودوکور با جدوگی سفید از تاجیکستان بنیامین نظیرov و جودوکور با جدوگی کبود از جمهوری تاجیکستان ошурмамад пайшанбиев.
Ramadan itu volleyball Jumhuriyat Qozog'iston Diaz Abid. Ramadan ise volleyball Tojikiston Binyomin Nazirov va final raqobat. O'shirma bo'shab raqobat va final baroy medali birinchi davom etadi. Raqobat navbati tatami do'yim. Vazni 66 kg, marray tasavvurbaxsh. Judokor bozorgi estafet az jumladan Tojikiston Omar Sherov va judokor bozorgi kabul az jumladan Tojikiston Iskandar Mahmad Xojazoda. Dar tatami seyum boshad marhilai nihoi vazni 70 kg. Judokor bozorgi estafet az jumladan Qozog'iston Amir Rahimjanov va judokor bozorgi kabul az jumladan Tojikiston Abdulloy Orif.
در رقم 2 غالب از تاجیکستان اسکندر محمد خواجه‌زاده. در رقم 3 غالب از جمهوری تاجیکستان عبدالله موری به فینال را می‌یابد. رقابت نامه در رقم دوم مرحله نیمه نهایی جودوکار بازداری سفید از جمهوری قزاقستان بکداولت کابکشев و جودوکار بازوی کبود از جمهوری قزاقستان سنجار کنافی.
Tatamido Volleyball Cumhuriyet Qozog'iston Sanjar Kanaxin. Va final raqamlar. Вайнбаг рақобати навбатӣ дар вазни 66 кг марҳилаи нимниҳоӣ. Ҷудокор бо ҷои сафед аз Федератсияи байналмилалии ҷудо Вадим Галиёли ва ҷудокор бо ҷои кабод аз ҷумҳурии Тоҷикистон Ёсин Момокалломов.
Дар камиду волейбол ҷумҳурии Тоҷикистон Ёсин Бобокалонов ба финалро меёбад. ҳозирин ва меҳмонони гиромӣ, рақобатҳои даврӣ ба анҷом расиданд ва хотиррасон мегирем, ки рақобатҳои финалӣ расо соати 17 оғоз мегардад. Ташаккур барои мухлисӣ.
بسیاری بد نکن آمارا کاش دیگه بیاقلی سامی بس سامی آبرا ما جا زیر کنه تو کاش دیگه